Hello and welcome to Prudent News. Now a look at the headlines. First Assembly session of the year begins from Monday. New Speaker to preside Assembly. Mahagathbandhan charged for debates on contentious issues. Defence Expo at Kitla Betul, Regional Plan 2021 and tenancy issues to rock Assembly session. Activists and locals hit streets on eve of Assembly session. Bharatiya Bhasha Suraksha Manch condemns U-turn of BJP-led government over MOI issue. Holds meeting in Margao, warns BJP of boomerang over MOI Act. Give official language status to Marathi language or else Marathi supporters will not support BJP MLAs for assembly polls. Marathi Rajya Bhasha Samiti warns at Panji meet. And East Bengal beats Sporting Club de Goa 3-1 in Goa. Ranti Martins and Bikash Jairu's goal nullify Sporting's lead by Odafa Oakley. Second Goan club loses encounter. Now the news in detail. The first Assembly session of the new year is set to begin from Monday to be presided by a new speaker and addressed by the governor. A 5-day-long session has a heap of almost 800 questions for the government to answer. The opposition Mahagathbandhan is all set to grill the government over issues like medium of instruction, mining, Defence Expo, coconut trees, regional plan and casino. On the eve of the session, locals were seen on the streets protesting against these issues. Governor addresses has to answer these issues. 11th Assembly session of the ruling government will begin from Monday. The 5-day Assembly session will begin with Governor's address. Remaining 4 days, there will be discussion on Governor's address. 774 questions are lined up for the winter Assembly session. 114 starred and 660 unstarred. Other than this, there will be private members' bill, calling attention and resolutions. Many hit the streets just before a day with all these issues. There are possibilities of protest in the capital city during the session. The session will see a new speaker and a deputy speaker. Now Congress and Independent too have to file their candidates for the same posts. लोकशाहीक बरें तें पुरक तें नरेश चव्हाण जे हें हाडलां पळय विधेयक त्याच्या खातीर तेजे बरोबरचे दोग जाण आसा थंय तर कसलें तें गठबंधन हें सोयीचें आनी सरकाराक फक्त पेचां धाडपा खातीर तितले पुरतें विचाराचें गठबंधन जावंक जाय ते विचारान एक आसात जाल्यार पयलीं विचार वैचारीक हें बंधन जर आसात एक जाल्यार तें टिकता विचाराचें जर गठबंधन जायना जाल्यार ती युती उरना. Several contentious issues pending unresolved while the assembly enters the election year. With new speaker running the ruling coalition's show versus the opposition Mahagathbandhan, the session is sure to heat up. Laukik Shilkar for Prudent. Bharatiya Bhasha Suraksha Manch has condemned the U-turn of the BJP-led government over the MOI issue. Prior to assembly elections, BJP had assured not to give grants to English medium schools. Manch had a meeting in Margao. Uday Bemre warned BJP of a boomerang if the government fails to fulfill the assurance. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे बैठकीत येऊन भाजपाच्या 3 वरिष्ठ पुढाऱ्यांनी आणि मगोच्या एका पुढाऱ्यान उत्तर दिले की आम्ही जर सत्तेर पावले आम्ही दिगंबर कामत सरकाराचे निर्णय रद्द करतले तुम्ही आमकां पाठिंबो दिवचो. प्रभुकुल रीती सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाय. रामाचे नाव घेवपाची नैतिक अधिकार आसा तुमकां वचन पाळा. आमचो एकच आग्रह आजूय बी वचन पाळा आनी हें वचन जर पाळ्ळें ना जाल्यार फुडल्या इलेक्शनाक कितेंय जावं येता. The members of BBSM reiterated their demand of no grants to English medium schools. While on one side, BBSM is threatening the government to revert its grant policy, the ruling MLA faced the hanging sword for their written assurance of MOI law to the force.
Now all eyes are set on MOI bill, which is likely to be placed in the budget session. Savio Dice for Prudent. Before assembly elections, give official language status to Marathi language. Otherwise, Marathi supporters will not support Bharatiya Janata Party MLAs. Marathi Rajbhasha Samiti, while setting year 2017 deadline, demanded official language status to Marathi language in a public meeting at Azad Maidan. Many leaders criticized BJP for not keeping its promise on official language status to Marathi. Bicholim MLA Naresh Sawal challenged the Chief Minister Parsekar over the official language status to Marathi. आणि त्यांना कदाचित वाटत असेल की हे विधेयक आम्ही राजकीय स्वार्थासाठी आम्ही विधानसभेत आणलं असं वाटत असेल तर तुम्ही मराठी राजभाषा करा, आम्ही राजकीय संन्यास घेऊ. माझ्या डिचोलीच्या मराठी प्रेमींना मी शब्द दिला होता की या विधानसभेत मी हे विधेयक आणीन म्हणून. त्या शब्दाप्रमाणे मी विधेयक आणलं. माझे दोन मराठी भाषेचा एकदम जवळचे मित्र रोहन खवटे आणि विजय सरदेसाई, मी त्यांची सुद्धा तमा बाळगली नाही. म्हणजे बघा, म्हणजे मला राजकीय स्वार्थ नाही. त्या लोकांना सरकार आल्यानंतर चांगली पदं मिळाली, चांगला पगार मिळाला, चांगल्या गाड्या मिळाल्या. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच विसरले आणि आज भारतीय भाषा सुरक्षा मंचवाले मंचावर बसतात. त्यांना कोंकणीबद्दल प्रेम नाही, प्रेम आहे, मराठीबद्दल अजिबात प्रेम नाही. हे त्यांच्या वागण्यावरून दिसून येतं. ठीक, आम्ही अशी भूमिका घेतलेली आहे की मराठी आणि कोकणी या दोन्हीही आमच्याच भाषा आहेत. कारण कोकणी आणि मराठी स्वातंत्र्यापूर्वी एकच होती, वेगळेपणा नव्हताच. कोकणी म्हणजेच मराठी आणि मराठी म्हणजेच कोकणी. मुक्तीनंतर मग काही राजकारणामुळे कोकणी आमच्यापासून अलग झाली असेल, परंतु ती याच प्रदेशाची भाषा आहे. तेव्हा कोकणी आणि मराठी या दोन्ही भाषा आमच्याच आहेत, त्या आम्हाला हव्या आहेत. कोकणीवर आणि मराठीवर आमचं सारखंच प्रेम आहे. आम्ही कोकणी सोडणार नाही आणि मराठीचाही त्याग करणार नाही. राज्यभाषा पाहिजे, पण ते कसे होणार? गेल्या वेळी भाजप नाही, आम्हाला तुम्ही मेजॉरिटी द्या, आम्ही तुमचं राज्यभाषा करतो. त्यांनी फसवलंय. प्रत्येकाने आता गोमंतकाने पेटून उठलं पाहिजे. येणारी निवडणूक ही फार मोठी महत्त्वाची आहे. हे सरकार Defence Expo at Kitol, Betul, Regional Plan 2021 and tenancy issues will rock the assembly session. While the opposition is planning to corner the ruling legislators, activists and locals hit the streets on the eve of assembly session to echo the voices. It's Rollback Tenancy Act amendments and Defence Expo plan. While some are pressing for zone conversion of Orchard to settlement, some demand scrapping. Orisht Porzeto Awaz wants the MLAs to raise the issue of proposed Defence Expo at Kitla Betul. Locals in Betul are up in arms against. आम्ही मागता या सगळ्या एमएलए लागीं की ताणे हे असेंब्लीच्या सेशनान जाता जाल्यार एक दीस डिबेट करची आनी मागोवन घेवची डिबेट करता तेन्ना की डिफेन्स एक्सपो लोकांक कसो लाभ जातलो तो. बेश्टेन टेम्पररी 4 दिसांचो 5 दिसांचो करून लोकांक फुटयतात हांगा आनी मागीर परमनंट करून बसतात. गोंयांत डिफेन्साचे जे जाग्यार डिफेन्साचे मनीस बसलेले आसात ते केन्ना टेम्पररी उरोवंक ना, ते परमनंट जाल्यात. Tenants and farmers in Mandre and Perne want complete rollback of Tenancy Act amendments. जे कोर्टात आहे ते कोर्टात न ठेवता मामलेदार जिथं असतात तिथं त्या आणून त्याची हे करावं, तरच आम्ही सरकारला योग. नाही तर या पुढच्या जर त्यांनी नाही केलं तर आमचा कुळमुणकार संघटने बारदेश आणि पेडणे तालुका त्यांना कशीच काही केली देणार नाही. The third important and very necessary clause from Mamladar to the Session Court should be immediately scrapped and return all the cases back to the Mamladar Court. हे दुरुस्ती विधेयक आम्ही पेडणे आणि बारदेश कुळमुणकार संघटनेचे सगळे पदाधिकारी, गोंयचे मुख्यमंत्री आणि मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकार मागता की तांणी जशे अमेंडमेंट हाडलेले आसा तशेंच ते अमेंडमेंट फाटी घेवचे आणि गोंयच्या सगळ्या शेतकऱ्यांक, कुळांक, मुणकारांक, गरिबाक येणाऱ्या फाल्यां जी सोमारच्यान अधिवेशन सुरू जाता थंय न्याय मेळोवन दितलो अशी एक अपेक्षा हांव ताच्या कडल्यान बाळगता. Meanwhile, in Kale, people have given their suggestions for RP 2021, however, have not objected to the regional plan.
ते सरकारान आतां आमी जे प्रपोज केलां ग्रामसभेचे आमी ग्रामसभा घेवन जे रिजोल्युशन धाडलां तेजेर विचार करून आमी जी रिजर्वेशनाक आमी जी सेटलमेंटां मागल्या किंवा जी आमची ऑर्चर्ड आसले ते सुद्दां आमकां रिजर्व फॉरेस्ट केला ते आमकां आसले तशें परत आमगे रिजोल्युशना प्रमाणे आमकां तें करून दिवचें. MOEF एक्ट जो आसा एनवायरमेंट फॉरेस्ट एक्ट जो आसा तेज्या संबंधान अपॉयंट केल्या आनी ती कमिटी जी आसा ती कमिटीचो रिपोर्टूय सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आतां पावला. त्याच्या आदाराचेर कितें बाबा हातून करपाक शकता हेचो विचार केंद्र सरकार आपल्या माध्यमांतल्यान करतलो. Chimbal Gram Sabha says it's old wine in new bottle, better to scrap it. आणि गव्हर्मेंटाक आमचे रिक्वेशन आसा की तुमी चिंबोल विलेजीचो परतो नवो प्लॅन विलेज मॅप म्हणटा तो इन्क्लुडींग आमची शेतां जे आमचे वाडे गेलेले आसा इंदिरानगर गेल्ले आसा किर्गावाडा गेल्लो आसा गांवांत गेल्ले आसा जे आमचे सगळे बाउंड्री आसा ते फूल आमचे चिंबल विलेजी येवपाक जाय. Bureau Report Prudent. It's time for a short break. Stay tuned.